नमस्कार मु धूमि प्रियदर्शिनी आपण को स्वागत करुच्ची मो चैनल किछि कथा किछि गपरे। आजिर पर्यायर गाल्पिक गोदावरीश महापात्रंकर गल्प मणिषरु छेली गल्पटी जानिबा। जटाधर बाबू जो दिन जेल गले से दिन गोटे चहल पड़गला। गला बेले से कहिले जेल होउची आमर देउल, सेही देउलर दिय होउची आमे माने। मात्र 1.5 वर्ष काल देउल भितरे कत्ता छेची बगड़ा खाई केबे केबे न खाई मध्य जेतेबेले फेरी आइले से आउ थरे देउल को जीवाकू इच्छा कलेनी। एहा बोली जे से स्वदेश को प्रेम करुनथिले ता नुहे, स्वराज और स्वाधीनता तांको जीवनर मूलमंत्र। मात्र से गोटे काम कले, स्थिर कले समस्ते जेल गले चलिबनी, तले रही साहित्यर देश को उठेबाकू हबो। जटाधर बाबू आगे जड़े कवि थिले। से एते सुंदर अप्रकाशित कविता माने लिखिछंती जहा जानिथिले कि पाळकोशरे तार श्रेष्ठ प्रयोग पाई ग्रंथकार व्यस्त होई पड़िथान्ते। प्रकाशक माने माड़गोल लगेई ताहा प्रकाश करिबा पाई धाई थान्ते, किंतु से सुजोग देश पाई नथिला। जेल रु फेरी जटाधर बाबू तांको अति प्रिय बाणी सेवारे लागिबा स्थिर कले। कागज कलम किणा गला, किंतु बसी लिखिबा पाई घर काई, घर थिले पैसा काई। मासकु 5 टंका भड़ारे खंडे घर पाई से सहर जाक बुलिबा आरंभ कले। 12 दिन जाए तांको बुलिबाकू हेला एवं मोटरे 170 माइल रास्ता गली गली बजार बजार बुली शेषरे गोटे घर पाइले। घर आगरे लेखा थिला सुंदर घर सस्ता दर। जटाधर बाबू ताहा देखि आनंदरे नाची उठिले। कहिले ठीक एईपरि घर मोर लोड़ा, सुंदर हेइतिबो अथच सस्ता। जटाधर बाबू घर भितर को गले। घरवाला तांको सबुआड़ बुले पचारिला, मन मानुची तो? घर तो सुंदर, दर भी सस्ता, मात्र गोटे कथा अछि। जटाधर बाबू चमकिला परि कहिले, की कथा? दर केते? मोटे 5 टंका। मात्र एथि संगे मोर गोटे कथा सुनिब, तुमको भूले किछि लाभ नाही। एई अल्प समय भितर तुमे सब जानिब। ए घरर एकमात्र असुविधा होछि मोर रोगी पिलाटी। सेथिरे मोर जायसे कोन? ना आपणकर किछि नाही, मात्र ता पाई थिबा छेलीटीर कथा कहूची। ताकू देखी भगी डाक्तर छेली दूध व्यवस्था देले। एई आर घरे छेलीटी आमे बांधिचु। से सबु बेले बोबाइनी, केबे केबे संध्यारे बोबाए, केतेबेले राति अधरे बोबाए, बड़ी सकाळु मध्ये बोबाए। बेल पहर कटी बोबाए, बेल न गडू केतेबेले बोबाए, केतेबेले अबा दी पहरे बोबाए, पाहांतियारे मध्ये बोबाए, मात्र सबु बेले बोबाइनी। एई सुनो बोबौची मे मे मे। एई घरे केते लोक रहिलेनी, मात्र एई छेलीटी जोगु केही बेसी दिन रही पारु नाहंती। मात्र तुमर हाथ धरी कहूची तुमर किछि असुविधा हबनी, अभ्यास हेई गले सब सही जिवो। मे 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 मे। तुमे साहसी बोली मु जानुची, नहेले किए घर को आसंत। छेली परी उपकारी जीव संसार रे केही नाही। मो पिलाटी ठारू महात्मा जी पर्यंत समस्ते एहार दूध खाती। एई छेली हेतु तो तुमे घर पाई मोटे 5 टंका दब, नहेले बा 4 टंका दब, नहेले 3 टंका 8 अना दब। तुमे कौन घर छाड़ी जीव? जटाधर बाबू चित्र पितुला परी सबू शुणीगले। सबू भितरे शेषको तांकर मने रहिला 3 टंका 8 अना दब। चमत्कार, हाते हाते एई तो 1.5 टंका लाभ। ए भितरे छेली 3 थर मे मे हेलानी, मात्र 3 टंका 8 अना छड़ा तांको कान किछि शुणिनी। जटाधर बाबू से घर छाड़ी पारिलेनी। ता आर दिन ठारू कागज कलम धरी गीत लेखा आरंभ करदेले। सुंदर भावना, पवित्र चिंता, मधुर अनुभूति कल्पना करी गोटे प्रेम संगीत लिखि बसिले। जीवन पथरे राति दिवसरे तुमरी कतिरे। एतिकी बेले आर घरे सुबिला मे 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 मे। जटाधर बाबू कलमटा को थोई देई बड़ विरक्ति रे कहले, ना आउ हबनी। कि सुंदर भाव नष्ट हो गला। किछि समय परे कलम को धीरे धीरे धरी लिखिले, कुसुम हासिनी हे दूर बासिनी तुम आशा घेनी। मे 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 मे। एथर जटाधर बाबू आउ धैर्य धरी पारिलेनी। कलमटा को फिंगी देई ठिया ही पड़िले। से दिन कविता लेखा बंद हैला। मनरे सुख रहिलानी। राति रे सोइला बेले स्वप्न रे सेई मे मे संगीत सुनी चमकिले। उठी बसिले, पुणी शोइले, पुणी शुणिले। सकाळे उठी स्थिर कले घर छाड़िबे। मात्र गाधोई पाधोई जिनसपत्र बांधिबाकू गला बेले देखिले घरर चाकर आसी जलखिया धरी हाजर। जलखिया? हाँ जलखिया। हूँ तो मागिनी। चाकर कहला, माग बा न माग, घर बड़ा संगे जलखिया मिसिछि, मते आनिबाकू हब।
ଜଟାଧର ବାବୁ କ'ଣ କହିବେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି। 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣା ଘର ଭଡ଼ା, ସେଥିରେ ପୁଣି ମାହାଳିଆ ଜଳଖିଆ। ଏପରି ସମୟରେ ଘରବାଲା ଆସି କହିଲା, ବୋଧହୁଏ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ବିରକ୍ତ କଲା। ବୁଦ୍ଧି? ସେ କିଏ? ମୁଁ ତ ଆଦୌ ବିରକ୍ତ ହେଇନି। ବୁଦ୍ଧି କି ଜାଣିନ? ସେ ପରା ଆମ ଛେଳିଟିର ନା। ମେ 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 ମେ। ଜଟାଧର ବାବୁ ଜଳଖିଆକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ନା ବିରକ୍ତି କ'ଣ, ସେ କେତେବେଳେ ବୋବେଇଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଘରବାଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁନା ସେ କେତେବେଳେ ବୋବାଏ। ଜଟାଧର ବାବୁ ଜଳଖିଆ ଖାଉ ଖାଉ କହିଲେ, ଶୁଣିଛି ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଦାନ୍ତପାଟି ଘିନୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତିନି। ମୁଁ ଯେ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ କବି। ଛେଳି ବୋବେଇଲେ କି ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖିପାରିବିନି? ଏଣିକି ଲେଖିବି। ମଳୟ ବହିବ କି କଥା କହିବ, ମେ 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 ମେ। ଆହାରେ ଦଇବ କିଭଳି ସହିବ, ମେ 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 ମେ। ଏଣିକି ଦେଖାଗଲା ଯେ ଛେଳି ନ ବୋବେଇଲେ ଜଟାଧର ବାବୁଙ୍କ ଗୀତ ଲେଖା ହେଲାନି। ଯେଉଁ କଲମ ଛେଳିର ମେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ସେହି କଲମ ଏବେ ଗୀତ ପାଇଁ ଛେଳିର ମେକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ସେ ନ ବୋବେଇଲେ ଗୀତ ଲେଖି ହେଲାନି କି ପଦ ପଡ଼ିଲାନି। ଦିନେ ସକାଳେ ହଠାତ୍ ଘରର ମାଲିକ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି କହିଲା, କ'ଣ କହିବି ବାବୁ, ମୋର ବିପଦ, ଛେଳିଟି ମରିଗଲା। ଜଟାଧର ବାବୁ ଗୀତ ଲେଖିବାକୁ କଲମ ଧରିଥିଲେ। ପକେଇ ଦେଇ ଘରେ ଏପାଖ ସେପାଖ ବୁଲି କହିଲେ, ଏ ବିପଦ ମୋର ମଧ୍ୟ। ନିତାନ୍ତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ଏବେ ଗୀତ ଲେଖିବି କିପରି? ଦେଖୁଛି ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହବ। ମେ 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 କହି ଘର ମାଲିକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗିଗଲା। ଜଟାଧର ବାବୁ ଚମକି ପଡ଼ି କହିଲେ, ଆଉ ଥରେ ବୋଲ। ପାହାନ୍ତିଆରୁ ମୁଁ ଏ ମଧୁର ସ୍ୱର ନ ଶୁଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଘରବାଲା ଥରଟେ ମେ 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 କରିଦେଇ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇ କହିଲା, ପିଲାଟିକୁ କିପରି ବଞ୍ଚାଇବୁ ବାବୁ? ତା କାନ୍ଦ କେବେ ବନ୍ଦ ହବନି। ଏ କଥା ଭାବି ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନି, ତା ମାଆକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନି, ଆଉ ଦିହିଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନି। ତୁମେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଜଟାଧର ବାବୁ କିଛି ନ ବିଚାରି ବୋଇଲେ, କହିବି? କହ କ'ଣ? ଜଟାଧର ବାବୁ, ତୁମେ ଥରୁଟିଏ। କ'ଣ ଥରୁଟିଏ? ତୁମେ ଜାଣ ଭଲ କରି, ଛେଳି ଯେପରି ବୋବଉଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଥରେ ବୋବାଅ ଦେଖି। ମେ 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 ମେ। ଆହା, ଏ ଋଣ ଶୁଝି ପାରିବି? ତୁମେ ଏମିତି ଥରେ ବୋବେଇ ଦେଲେ ପିଲାଟି ତୁନି ହେଇଯାଉଛି। ଭଲା ଆଉ ଥରେ ମେ 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 ମେ। କି ସୁନ୍ଦର, ସତେ ଯେପରି ଆମରି ପରିଚିତ ବୁଦ୍ଧି। ଆମେ ତୁମେ କାଲି ଘରେ ବିଚାରୁଥିଲୁ, ତୁମେ କେବଳ ଏତିକି ପାରିବ। କିଛି ଯେବେ ନ ବିଚାରିବ, କହିବି ଭଡ଼ା ତ ନେବିନି, ଅଧିକା 3ଟି ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ଦେବି। ପିଲା କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ଥରେ ଥରେ ବୋବେଇ ଦେଉଥିବ, ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ, ରାତିରେ, ସକାଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଦ୍ୱିପହରେ, ପାହାନ୍ତିଆରେ। ଯେତିକି ବେଳେ ପିଲା କାନ୍ଦିବ ସେତିକି ବେଳେ, ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ। ହୁଏତ ଦିନକେ ଥରେ, 2 ଥର, 4 ଥର, 8 ଥର, ଧର ବେଶୀ ହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟାକେ ଥରେ। କ'ଣ କହୁଛ? ଜଟାଧର ବାବୁ କାଗଜ କଲମ ହାତରେ ଧରି ନୀରବ ରହିଲେ। ସେହିଦିନୁ ସେ ବୋବଉଛନ୍ତି, ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କିଛି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନି। ବୋଧହୁଏ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଛପାଯିବ। ସେ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ। ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ମଣିଷରୁ ଛେଳି ଗଳ୍ପଟି ଆମେ ଜାଣିନେଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏହି ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।